अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी माँ के साथ बहस कर रही थी कि मैं लाहौर चचा के घर नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे शुरू से अकेले रहने की आदत थी। मगर अम्मा ने मेरी एक ना सुनी। जब मैंने अब्बा से बात करने का इरादा किया तो अम्मा ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि अब्बा से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम वही कहो करोगी जो मैं कहती हूँ। तुम चचा के यहाँ रहोगी क्योंकि चची नहीं है। चलो उनके कुछ कामों में हाथ बढ़ जाएगा। मैंने अम्मा से साफ कह दिया कि मैं किसी की मदद करने नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने जा रही हूँ, और चचा के घर रहकर मैं ना तो पढ़ाई कर सकूंगी, ना ही अपनी तालीम पर ध्यान दे पाऊंगी। आखिरकार अम्मा को मेरी बात माननी पड़ी, क्योंकि मैं चचा के यहाँ जाने के मामले में बहुत जिद्दी हो गई थी। मैं चूंकि डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए लाहौर के हॉस्टल में चली गई। वहां मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से जारी थी। मैं सुकून के साथ अपनी तालीम पर तवज्जो दे रही थी। अक्सर घर भी चक्कर लगा लेती। अम्मा हमेशा मेरे लिए फिक्रमंद रहती थीं। उनके मुताबिक हॉस्टल का माहौल लड़कियों के लिए मुनासिब नहीं था। मगर मैं हमेशा यही कहती कि अम्मा, माहौल हमने खुद बनाना होता है, और मैं वहां अपनी मर्जी और असूलों के साथ रहती हूँ। अगर मैं चचा के घर रहती तो हर बात पर पाबंदियां होती। यहाँ पर मैं कभी अपनी सहेलियों के साथ तो कभी यूनिवर्सिटी की लड़कियों के साथ कुछ वक्त के लिए दिमागी सुकून के लिए बाहर निकल सकती थी। जबकि अगर चचा के घर होती तो वो यही कहते कि बेटी हर वक्त बाहर घूमती फिरती है। माँ ने कैसी तरबियत की है। अम्मा को मेरी बातें समझ आती तो शायद वो भी नरम पड़ती। फिलहाल वो मुझसे नाराज थी। हाँ, अलबत्ता कुछ बेहतर हो चुके थे। उनकी नाराजगी शायद कुछ कम हो गई थी, मगर वो भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने सोच लिया था कि मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दूंगी। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर मेरे अम्मा अब्बा क्यों बजिद थे कि मैं चचा के यहाँ जाकर रहूं। अब तो मुझे उन पर गुस्सा आने लगा था कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है। मैं डॉक्टर बन रही थी। ये पढ़ाई कोई मामूली काम नहीं था कि मेरे पास फजूलियात के लिए वक्त होता। खैर, आज मुझे घर जाना था, लेकिन दिल बहुत घबरा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज कोई बड़ा फैसला होने वाला है जो शायद मेरे हक में ना हो। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही घर पहुंची तो घर का माहौल अजीब सा था। मेरे चचा घर आए हुए थे और खासा शोर बपा था। मैंने अपना बैग रखा, सबको सलाम किया और कमरे की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि हमें इजाजत नहीं थी कि बड़ों की बातों में दखल दें। मेरी तरबियत ऐसी ही हुई थी। मैं कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि अम्मा ने मुझे आवाज दी। मैं रुकी, अम्मा के पास गई और कहा, जी अम्मा, कुछ कहना है क्या? अम्मा ने कहा, यहाँ बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मैं हैरान रह गई कि आखिर अम्मा को मुझसे क्या बात करनी है। मैं खामोशी से बैठ गई और अम्मा की तरफ देखकर पूछा, अम्मा, क्या कहना है? चचा भी गुस्से से मुझे घूर रहे थे और अब्बा भी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जमीन मेरे कदमों तले से निकल रही हो, जैसे न जाने मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मुझे इस तरह कटहरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है। अम्मा ने कहा, तुम्हारे चचा शिकायत कर रहे हैं कि अगर तुम लाहौर पढ़ने जा रही हो तो उनके घर के बजाय हॉस्टल में क्यों रह रही हो। उनका कहना है कि उन्हें ये बात बहुत शर्मिंदा कर रही है कि उनकी भतीजी हॉस्टल में रह रही है। मैंने हैरत और अफसोस से अम्मा की तरफ देखा, क्योंकि अम्मा सब कुछ जानती थी, फिर भी मुझसे ये सवाल कर रही थी। मैंने कहा, अम्मा, मैं हॉस्टल में कोई धक्के नहीं खा रही, बल्कि वहां मुझे सुकून से पढ़ने का मौका मिलता है। वहां ना मुझे किसी चीज की फिक्र होती है, ना कोई रोक टोक। इसलिए आप सब लोग मेरी फिक्र ना करें। अगर मुझे वाकई कोई परेशानी हुई तो मैं खुद घर से कॉलेज जाया करूंगी। मेरी बात सुनकर चचा को सख्त नागवार गुजरा। उन्होंने गुस्से से अब्बा की तरफ देखकर कहा, देख रहे हो अपनी बेटी की जुबान कैसी लंबी है, हर बात का जवाब दे रही है। यही तरबियत की है तुम दोनों ने। हमें तो हर वक्त नसीहतें करते थे, अब खुद अपनी बेटी की तरबियत देखो। ये बात सुनते ही मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने चचा की तरफ देखते हुए कहा, चचा, मेरी तरबियत जैसी भी हो, आपकी अपनी बेटियों की फिक्र करनी चाहिए। ये ना हो कि उनकी तरबियत में कोई कमी रह जाए। जहां तक मेरी बात है तो मैं बिल्कुल खुश हूं और मुतमईन हूं। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे मालूम था नीचे बहुत बड़ा हंगामा बर्पा हो चुका होगा, मगर उस वक्त
मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि अब्बा और अम्मा ने चचा को कैसे संभाला, क्या बातें बताईं, मगर थोड़ी देर बाद अम्मा ने मुझे आवाज़ दी। मैं फ़ौरन नीचे गई, क्योंकि अम्मा बहुत गुस्से में थीं और मैं उन्हें नहीं चाहती थी कि वो और अब्बा दोनों मेरे खिलाफ हो जाएं, वरना सारा इख्तियार चचा के हाथ में चला जाता और मुझे अम्मा की बातें भी बर्दाश्त करना पड़ती। मैं जल्दी से अम्मा के पास पहुंची और कहा, जी अम्मा। अम्मा ने गुस्से में कहा, फौरन अपना बैग तैयार करो, तुम आज ही चचा के साथ जा रही हो। मैंने हैरत और बेयकीनी से अम्मा और अब्बा को देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये फैसला वाकई उन्होंने किया है। मैंने कहा, अम्मा, आप मुझसे इतना बड़ा फैसला किए बगैर कैसे कर सकती हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती, फिर आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? अम्मा ने सख्त लहजे में कहा, कुछ भी हो जाए, तुम्हें जाना पड़ेगा। मैंने कहा, अगर मैं वहां चली भी गई तो क्या आप यकीन दिलाती हैं कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूंगी? क्या वहां मुझे सुकून मिलेगा? अम्मा ने कहा, तुम हॉस्टल में भी तो पढ़ रही हो, फिर वहां भी पढ़ लेना, क्या फर्क पड़ेगा? अम्मा अपना फैसला कर चुकी थी। मैं फौरन अब्बा के पास गई और कहा कि अब्बा, मैं वहां नहीं जाना चाहती। आप लोग जबरदस्ती मुझे क्यों भेज रहे हैं? मैं वहां खुश नहीं रहूंगी। मेरी बात सुनकर अब्बा कुछ बोलने ही वाले थे कि इतने में चचा कमरे में दाखिल हो गए। अम्मा ने मुझे सख्त नजरों से देखा और इशारे से खामोश रहने को कहा। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। मैं जितनी भी जिद कर लेती, अम्मा और अब्बा ने मेरी एक ना सुननी थी। इसलिए मुझे दिल पर पत्थर रखकर अपना बैग तैयार करना पड़ा और चचा मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। जाते वक्त अम्मा मुझसे बात करना चाहती थीं, मगर मैंने उनसे नजरें तक ना मिलाई, क्योंकि मैं उन दोनों से नाराज थी। उन्होंने मेरी बात सुने बगैर फैसला कर लिया था, हालांकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि चचा के घर का माहौल कैसा है। सफर के दौरान चचा मुझसे बातें करने की कोशिश करते रहे, मगर मैंने बहाना कर दिया कि मेरा सर दर्द कर रहा है और सफर में तबीयत खराब हो जाती है। जैसे तैसे सफर गुजरा। जब हम चचा के घर पहुंचे तो मेरी कजन मुझे देखकर बहुत खुश हुई। कोई मेरा बैग उठा रहा था तो कोई पानी पिला रहा था। इन सब की मोहब्बत देखकर थोड़ी देर को दिल हल्का जरूर हुआ, मगर दिल के अंदर अब भी चचा और माँ बाप की नाराजगी थी। इसीलिए मैंने किसी से भी ज्यादा बात ना की। मेरी कज़नें बार-बार पूछती रहीं कि क्या हुआ है? कोई बात है? किसी ने कुछ कहा है? मगर मैंने कुछ ना बताया। बस इतना कहा कि मैं थक गई हूँ और आराम करना चाहती हूँ। कज़नों ने मुझे अपने साथ ही अपने कमरे में ठहराया और कहा, अब आप यहीं हमारे साथ रहेंगी। मुझे भी यही बेहतर लगा, क्योंकि चाची का इंतकाल हो चुका था और किसी और कमरे में रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। इसलिए बेहतर यही था कि मैं कज़नों के साथ ही रहती। वैसे भी मेरा ज़्यादा वक्त यूनिवर्सिटी में गुज़रता। हफ्ता और इतवार के दिन ही मेरे लिए मुश्किल होते, वरना मैं सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी चली जाती और रात को देर से वापस आती। मेरा नाम सबीन है, मेरी उम्र 20 साल है। मेरे अब्बा का अपना कारोबार है और अम्मा एक घरेलू खातून है। मैं अम्मा की इकलौती और लाडली बेटी हूँ, मगर अम्मा अब्बा ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से तरबियत दी। उनका मानना था कि इकलौते होने का ये मतलब नहीं है कि बच्चे की तरबियत नज़रअंदाज कर दी जाए। उन्होंने मेरी परवरिश बड़ी मेहनत और असूलों से की, लेकिन फिर भी जायदाद के अंदर जिद और अना आ गई और ये आदत मैंने अपने अब्बा से ली थी, क्योंकि वो खुद भी कुछ सख्त मिजाज और अना वाले थे। मेरे अब्बा और चचा दो ही भाई थे और बचपन में दोनों में बहुत मोहब्बत थी, लेकिन न जाने कब ऐसा हुआ कि दोनों भाई अलग हो गए। अब्बा ने अपना घर अलग कर लिया और चचा ने अपना। ये सब मेरे बचपन में ही हुआ था। तब से मुझे अकेले रहने की आदत हो गई और मैं अपने माँ बाप के साथ खुश और मुतमईन थी। अगरचे चचा और अब्बा में काफ़ी अरसे तक इख्तलाफात रहे। जब मैं जवान हुई तो अचानक ये खबर मिली कि चची का इंतकाल हो गया है। उस वक्त अब्बा और अम्मा जनाजे में शिरकत के लिए गए और इस वाक़े के बाद अब्बा और चचा के दरमियान दोबारा बातचीत शुरू हो गई। फिर आहिस्ता-आहिस्ता चचा का हमारे घर आना और अब्बा का उनके घर जाना मामूल बन गया। ये सिलसिला बढ़ता गया और चचा का रवैया मेरे लिए गैर मामूली होने लगा। वो हर वक्त मुझ पर नज़र रखते, हर बातचीत का बहाना ढूँढते और मेरी मौजूदगी का
فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ جب میں ان سے بچنے کی کوشش کرتی تھی تو اماں خفا ہو جاتی اور کہتی کہ تمہارے اکلوتے چچا ہیں، اتنی محبت سے بات کرتے ہیں، اور تم ہو کہ نخرے دکھاتی ہو۔ نخرے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، مگر مجھے چچا کی باتوں میں ایک عجیب سی خوش آمد محسوس ہوتی تھی، جیسے ان کی نیت میں کچھ گڑبڑ ہے۔ کئی بار میں نے اماں سے اپنی الجھن بیان کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ مجھے جھڑک دیتی، کہتی تمہارا دماغ خراب ہو گیا، وہ تمہارے چچا ہیں، تمہارے باپ کی جگہ ہیں، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیسے خیالات پالنے لگی ہو؟ نہ جانے یہ سب زیادہ پڑھائی کا اثر ہے یا گھر میں ملی کھلی چھوٹ کا نتیجہ۔ تمہارا دماغ آسمان پر جا پہنچا ہے، تم اب خود کو کچھ اور ہی سمجھنے لگی ہو۔ چچا کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کی صرف 2 بیٹیاں ہی تھیں۔ اماں اکثر کہتی ہیں کہ جب اس کی اپنی بیٹیاں ہیں تو وہ کسی اور کی بیٹی پر کیسے نظر رکھے گا، مگر میرے دل میں پھر بھی شک تھا، کیونکہ جب بھی چچا میرے قریب آتے مجھے اندر سے ایک انجانی سی بے چینی ہونے لگتی، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اور یوں لگتا جیسے کوئی خطرہ قریب ہو۔ حالانکہ وہ میرا سگا رشتہ تھا، مگر ان کے رویے نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی لیے میں نے چچا سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا، صرف سلام کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ چچا کو میری یہ بے رخی ناگوار ہو سکتی اور وہ اماں سے شکایت کرتے، پھر اماں مجھے تانے دیتی کہ تم بڑوں سے بدتمیزی کرنے لگی ہو۔ میں بھی جواب دیتی کہ اگر انہیں اتنی تکلیف ہے تو وہ مجھ سے بات ہی نہ کریں، میں بھی ان سے آج کے بعد سلام نہیں لوں گی، وہ یہی سمجھیں کہ ان کی کوئی بھتیجی ہی نہیں ہے۔ میری بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اماں نے غصے میں آ کر میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنے بڑوں سے زبان لڑانے لگی ہو۔ میں نے تمہیں یہ سب نہیں سکھایا، میری تربیت کو شرمندہ مت کرو۔ کیوں لوگوں کو مجبور کرتی ہو کہ وہ میری پرورش پر سوال اٹھائیں؟ میری تربیت میں آخر کہاں کمی رہ گئی؟ اماں جیسے غم میں ڈوب گئی۔ میں انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کرتی، بار بار یقین دلاتی کہ ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ حالات و واقعات کو بھی تو دیکھیں، انہیں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اماں سے پوچھا کیا انہیں کبھی چچا کی نظروں میں اجنبیت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ میں جب بھی ان کے پاس جاتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہوں۔ کیوں؟ مجھے خود بھی اس کی وجہ نہیں معلوم، مگر میں اپنے دل کی کیفیت ان کے سامنے رکھ رہی تھی، اور اماں کو میری باتیں ہمیشہ بری لگتی تھیں، جیسے انہیں لگتا تھا کہ میں انا یا ضد کی وجہ سے یہ سب کہہ رہی ہوں۔ حالانکہ سچ یہ تھا کہ میں چچا کے پاس رہ کر خود کو محفوظ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ میرا سگا رشتہ ضرور تھا، لیکن ان کے قریب آ کر میں ہمیشہ ایک انجانی گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور تھکے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ وہ تمہارا چچا ہے، تمہارے ابا کی جگہ پر ہے، بھلا وہ تم پر بری نظر کیوں رکھے گا؟ آواز نیچی رکھو، اگر تمہارے ابا نے یہ سب سن لیا تو تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ گھر میں کیسا طوفان آ جائے گا۔ میں اماں کی بات سن کر خاموش ہو گئی، لیکن دل میں ایک گہرا دکھ لے کر ان سے بس اتنا کہہ سکی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کیا صرف لڑکی ہونا ہی کافی تھا کہ عورت کو معاشرے میں کوئی اہمیت نہ ملے؟ کیا ایک بیٹی کی فریاد بھی صرف اس لیے انسنی کر دی جائے کہ وہ رشتہ داریاں خراب نہ کرے؟ میرے اپنے گھر میں میری اپنی ماں مجھے خاموش رہنے کا مشورہ دے رہی تھی، صرف اس لیے کہ کہیں رشتے ٹوٹ نہ جائیں، چاہے وہ رشتے کھوکھلے ہی ہوں یا کھوٹے، مگر پھر بھی ان رشتوں کی پرواہ میری حفاظت سے بڑھ کر کی جا رہی تھی۔ آخر میں اماں کو کیسے اور کس زبان میں سمجھاتی؟ اب تو میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا، میں خاموش ہو چکی تھی۔ چچا اب اکثر ہمارے گھر آتے اور ہمیشہ موقع ڈھونڈتے کہ جب میں اکیلی ہوں تو میرے قریب آ جائیں، کبھی میرے کمرے میں آ جاتے یا جہاں میں اکیلی ہوتی وہاں چلے آتے۔ مجھے یہ سب انتہائی ناگوار لگتا۔ وہ ہمیشہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے، زمینی باتیں کرتے جن میں پوشیدہ ارادے جھلکتے تھے۔ میں ہمیشہ ان سے بات کرتے ہوئے جھجکتی رہی، کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے ایسا ماحول دیا ہی نہیں کہ میں ان کے سامنے کھل کر کچھ کہہ سکوں۔ اور یہ سب تب سے ہو رہا تھا جب میں ابھی اسکول میں پڑھتی تھی۔ میری ایک بہترین سہیلی تھی، میں اسے اپنی ہر بات، ہر مسئلہ شیئر کرتی تھی، اس سے دل کا بوجھ ہلکا کرتی تھی۔ یہی بات بھی میں نے اسے بتائی۔ میں کئی دنوں سے پریشان اور الجھی ہوئی تھی، کیونکہ اماں تو میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی،
और अब्बा को मैं ये सब कैसे कहती? वो मेरे चचा थे और अब्बा के सगे भाई। वही मुझ पर घात लगाए बैठे हैं। मेरी परेशानी को देखकर मेरी सहेली फौरन से मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ है? सब ठीक है? तुम इतनी बेचैन और परेशान क्यों लग रही हो? मैं चाहती तो सब कुछ छुपा लेती, मगर वो मेरी बेहतरीन दोस्त थी, उससे कुछ छुपाना मुमकिन ही नहीं था। इसलिए मैंने हिम्मत जमा की और उसे सारी हकीकत बता दी। मैंने उसे बताया कि मेरे सगे चचा किस तरह मुझ पर बुरी नजर रखते हैं। मेरी बात सुनकर वो एकदम संजीदा हो गई। उसके चेहरे पर हैरत और दुख वाजे था। वो बेसाख्ता बोली, क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारे सगे रिश्तेदार हैं? मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ, वो मेरे सगे चचा हैं। ये सुनकर उसने फौरन मुझे अपने सीने से लगा लिया और मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहां जहां तुम्हें मेरी मदद या मशवरे की जरूरत होगी, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ होंगी। फिर उसने मुझे समझाया कि सबसे पहले तो अपने अंदर इतना एतमाद पैदा करो कि तुम अपने घर वालों से अपनी बात खुलकर और पुरएतमाद अंदाज में कर सको। दूसरी बात ये कि तुम अपने चचा के पास जाना ही छोड़ दो। अगर वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करें तो फौरन किसी और जगह चली जाया करो या ऊंची आवाज में बात करने लगो। तुम्हारे माँ बाप को अंदाजा हो जाए कि कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है वो सब कुछ ना समझे, मगर तुम्हारे चचा जरूर डर जाएंगे। उसकी बातें मेरे दिल को सुकून दे रही थी। मुझे लगा यही सब मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरे चचा तो खुद को बदलने वाले नहीं थे। हालांकि उनकी अपनी औलाद भी थी, मगर उनमें खुदा का जरा भी खौफ नहीं था। मैंने अपनी सहेली की हर बात मानी और वैसा ही करना शुरू कर दिया जैसा उसने कहा था। उसी दिन से मेरे अंदर एक नया हौसला और खुद एतमादी पैदा हो गई। मेरी सहेली ने मुझे एक बात और समझाई थी कि तुम्हारे सर पर किसी भाई का साया नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। याद रखो, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता और अपनी इज्जत का तहफ्फुज अपनी जिम्मेदारी है। जब तुम्हारे माँ बाप की आंखों पर पट्टी बंधी है तो तुम्हें अपनी आंखें और कान खुद बंद कर लेने चाहिए। ना किसी की सुनो, ना किसी की परवाह करो, बस वही करो जो तुम्हें सही लगता है। अगर तुम्हारा दिल मुतमईन नहीं है तो चचा के पास जाने की जरूरत नहीं, और अगर तुम्हें इस पर कुछ कहे तो साफ और दो टोक अल्फाज में कह दो कि ये तुम्हारा हक है। तुम वही करोगी जो तुम्हें मुनासिब लगता है। ये बदतमीजी नहीं है, बल्कि खुद एतमादी है। उस दिन के बाद मेरे रवैये में वाज़ेह फर्क आ गया। मैंने अपनी अम्मा और अब्बा से भी खुलकर बात करना शुरू कर दी। अगर वो मुझे कुछ कहते तो मैं दो टोक अल्फाज में जवाब देती कि आप अपना रिश्ता निभाएं। अगर मुझे यहाँ सुकून मिला तो मैं यहाँ भी रिश्ता निभाऊंगी, लेकिन जहाँ इज्जत और सुकून ना हो वहां जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं चूंकि डॉक्टर बन रही थी, इसलिए अब मुझे थोड़ी आज़ादी भी मिलने लगी थी और मैं अपने फैसले खुद लेने लगी थी। अब अम्मा और अब्बा मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते थे, क्योंकि मैंने उन पर वाज़ेह कर दिया था कि अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसले अब मैं खुद किया करूंगी। लिहाजा अम्मा अब्बा ने भी अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। मगर जब चचा को इस बात का इल्म हुआ कि मैं लाहौर में हॉस्टल में रह रही हूँ, तो चचा अब्बा से झगड़ने आ गए और अब्बा से झगड़ा करने लगे कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाएं। मैं उनके घर नहीं जाना चाहती थी, मगर अम्मा ने ज़बरदस्ती मुझे उनके घर भेज दिया। वहां पर एक हफ्ता तो सब ठीक रहा, मगर फिर अचानक चचा के फिर से वही काम शुरू हो गए। इस एक हफ्ते में मुझे लगा था कि शायद चचा बदल गए हैं और मैं ही गलत सोचती थी, मगर चचा बदले नहीं थे। उनकी हरकतें आज भी वैसे की वैसी ही थीं। मैं अपनी कजनों के साथ रहती थी, उनके साथ ही सोती थी। मगर चचा ने कहा, तुम्हें रात को पढ़ाई करते वक्त परेशानी होती होगी, इसलिए मैंने तुम्हारा कमरा अलग कर दिया है। अब तुम अपने अलग कमरे में सोया करोगी। मुझे फिर से खतरे की घंटियां सुनाई देने लगीं और ऐसा लगने लगा जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान मेरा इंतजार कर रहा है। और ऐसा ही होना था। एक तूफान ही था जो मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उस कमरे में रहने के लिए तैयार नहीं थी, मगर फिर भी चचा ने मुझे जबरदस्ती उस कमरे में भेज दिया। मेरी कजनों ने भी कहा कि वो हमारे साथ ठीक है और जब उसने पढ़ना होता है तब तक हम सो जाते हैं, मगर फिर भी चचा को अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी, जैसे वो जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा। कोई ना कोई रुकावट उसमें आती जा रही है। चचा ने जबरदस्ती मुझे झिड़क कर उस कमरे में भेज दिया। मुझे फिर से अपनी अम्मा और अब्बा पर गुस्सा आने लगा। उन्होंने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है।
میں اچھی بھلی اپنے گھر میں خوش تھی، مگر اماں ابا کو شاید میری خوشی راس نہیں آ رہی تھی، اور اسی بات کا مجھے بہت دکھ تھا کہ اماں ابا میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ نہیں تھے۔ اماں ابا تو جیسے مجھے چچا کے گھر بھیج کر بھول گئے تھے۔ چچا نے میرا روم الگ کر دیا کیونکہ ان کی نظر تھی مجھ پر، اور اکثر وہ میرے ساتھ پوری پوری رات بیٹھ کر باتیں کرتے، اور ایسی باتیں جن کے دو دو معنی تھے۔ مجھے اپنے چچا سے اسی بات پر چڑ تھی کہ وہ آخر چاہتا کیا ہے۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک مجھے کمرے میں کسی کا احساس ہوا۔ میں ایک دم ڈر گئی اور ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو چچا میرے پاس کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پہ شیطانیت تھی۔ میں حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا چچا، آپ کو کوئی کام ہے کیا، کچھ کہنا ہے؟ تبھی انہوں نے میرے منہ پر تکیا رکھ دیا اور کہنے لگے، تمہارے ابا سے بدلہ لینا ہے اس بے عزتی کا جو تمہارے ابا نے میری کی تھی۔ میں نے ان سے مانگا ہی کیا تھا جو انہوں نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا؟ صرف میں نے ان سے مشترکہ جائیداد میں سے کچھ حصہ ہی تو مانگا تھا، مگر انہیں تو جیسے بھائی سے جائیداد زیادہ عزیز تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے دھتکار دیا۔ مگر اب میں تمہیں مار کر تیرے باپ کو بتاؤں گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، پھر انہیں میری تکلیف کا احساس ہوگا۔ کتنے سال انہوں نے مجھے اس گھر سے دور رکھا جو کہ میرا بھی تھا۔ چچا میرے چہرے پر تکیا رکھ کر میرا سانس روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے سانس لینے میں شدید مشکل ہونے لگی تھی۔ اچانک خدا نے کرم کیا اور چچا کی بیٹی پیچھے آ گئی۔ اس نے زور سے چچا کو دھکا دیا اور مجھے فوراً اٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ میں راتوں رات گھر سے بھاگ کر ایک اسٹیشن پر پہنچ گئی اور وہاں سے اپنے گھر لوٹی۔ اتنی رات کو اماں ابا نے مجھے دیکھ کر بہت پریشانی ظاہر کی۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری ضرورت نہیں تھی تو مجھے پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پیدا کر کے ایسے چھوڑ دینا کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا کہ وہی آپ کا بھائی جو آپ کا بہت قریبی رشتہ دار ہے، آپ کے کیے کا بدلہ مجھ سے لے رہا ہے اور مجھے جان سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابا میرے الفاظ سن کر حیران رہ گئے، اور پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ انہیں سنا دیا۔ ابا اماں کو حیرت سے دیکھنے لگے اور بولے کہ تم نے مجھے کبھی کچھ کیوں نہیں بتایا؟ اگر چچا کا ایسا ارادہ تھا تو میں اسے پہلے ہی گھر سے نکال دیتا اور یہاں آنے کی اجازت بھی نہ دیتا۔ تم نے اپنی بیٹی کو اس کے گھر کیوں بھیجا؟ کیا تمہیں اس پر ترس نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ میرے اور تمہارے دیور کے درمیان پہلے کیا لڑائی ہو چکی ہے؟ میں حیران تھی کہ اماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں، مگر ابا نے اماں کو بہت سمجھایا۔ اماں شرمندگی سے سر جھکائے رہیں اور ابا ان پر غصے میں تھے۔ مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور کہا کہ میں اب ہاسٹل ہی رہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو مجھ سے کوئی رشتہ رکھنا ہے تو میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ اس دن کے بعد میں ہاسٹل میں رہنے لگی۔ اپنا کھانا پینا ہر چیز وہاں رکھ لیتی تھی۔ پہلے میں ہفتے میں ایک بار گھر آتی تھی، مگر اب وہ عادت بھی چھوڑ دی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان لوگوں کا سامنا کروں جنہوں نے مجھ پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ اگر میری جان چلی جاتی تو کسی کو کیا فرق پڑتا؟ کوئی خبر بھی نہ ہوتی کہ میری جان کیسے گئی۔ میں ہاسٹل میں تھی اور وہاں کوئی بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ مجھے اس بات کا بھی دکھ تھا کہ اماں ابا کو شاید ایک بار بھی میری یاد نہ آئی ہوگی۔ شاید ان کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے ملیں۔ وہ تو بس مجھے پیدا کر کے مجھ سے ایسے غافل ہو گئے جیسے پیدا کرنا ہی ان کا کام تھا اور پالنا پوسنا کسی اور کا کام ہو، یوں جیسے وہ مجھے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں تھے۔ مجھے ابا پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے میری پیدائش کے بعد کبھی میری پرواہ نہیں کی۔ ساری ذمہ داریاں اماں کے سر ڈال دیں، اور جب میں جوان ہوئی تو اماں نے یہ ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی۔ بھلا کوئی اس طرح کسی کے ساتھ کرتا ہے؟ ستیلی اولاد کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں پڑ رہی تھی، ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میڈم تمہیں اپنے آفس میں بلا رہی ہیں، شاید کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت مجھ سے کون ملنے آ سکتا ہے۔ جب میں میڈم کے آفس میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے سامنے ابا اماں اور وہی چچا کھڑے تھے۔ چچا فوراً میرے قدموں میں گر گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں حیرت سے ماں اور ابا کو دیکھتی رہ گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
मैंने अम्मा को देखा और अब्बा से कहा, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मेरा तमाशा क्यों बना रहे हैं? अब्बा ने नरमी से कहा, तुम्हारे चचा शर्मिंदा हैं। वो सिर्फ एक बार तुमसे मिलना और माफी मांगना चाहते थे। मैंने सब कुछ खत्म करने के लिए कह दिया कि ठीक है, मैंने इन्हें माफ किया, मगर आज के बाद इनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं और ना ही आप लोगों का। उसी वक्त मेरी माँ मेरे पास आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अपनी माँ को माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, मगर मुझसे जो कोताही हुई उसके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। वो जैसी भी थीं, आखिरकार मेरी माँ थी। मैं भला उसे कैसे माफ ना करती? मैं खुद भी अपनी जिंदगी से थक चुकी थी, हर किसी से भागते भागते थक गई थी। इसलिए मैंने अम्मा को भी माफ कर दिया और आज मैं अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। नाजरीन, मजीद इस तरह की सबकआमूज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।